Guys, ano na no? Ang durog petre ni Sir Donald Cantil sa South Cotabato guys. Liki guys eh. Liki guys. Oh, shout out sa mga customer ni Sir Donald Cantil. Sold for 200k. Hassle build guys. Shout out sa mga customer dia ni Sir Donald Cantil na napod siya additional dre guys. Tara guys, ito mga customer ni Sir Donald Cantil no. Lata nyo ni guys, available na ni po sa iya guys. Guys, mau na nini, isahakan na nato ang liki-liki. Liki-liki ni Sir Donald Cantil guys. Busing, tibuli man to ang Donald Cantil, busing no? Boss! Woo! Tibuli na, tibuli. Guys, mau na ni guys. Liki-liki in the making guys. Nag-for-sale na ni guys, pero yung giapa sa presyong malaki guys. Shout out to Sir Donald Cantil with your liki-liki, dorong pitin. Guys, so. Ay, isa na siya. Tara guys. Ano yung purma guys. Wapo kayong baboy pero ang gatuklod ka pa na i-judge guys. Ha, wapo pala. Tulong ka po kasawa ni. Biyan-biyaan ng asawa ni.